लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल के लिए। दो सलामी बल्लेबाज अंदर जा रहे हैं बैटिंग के लिए, गोपाल सिंह और साथ में स्वागत मन्ना। काफी एक्सपीरियंस सुमंतदा, एक अच्छा मौका दोनों के पास फिर से अपने आप को प्रूव करने का। একদমই দেখো ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল, আমি বলছিলাম একটু আগে জন্টি সরকারের অধিনায়কত্বের কথা। তো জানেন বড় মাঠ, কন্ডিশন যে ধরনের রয়েছে, যখন তোমার টিমে সবথেকে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা রয়েছেন এবং তারা ইনিংসের সূচনা করার ক্ষমতা রাখেন, তো তাদেরকেই শুরুতে পাঠানো হোক। সৌগত মান্না এবং গোপাল সিংয়ের জুটিটা শুধুমাত্র যে লেফটি রাইটি কম্বিনেশন এমনটা নয়, অভিজ্ঞতায় ভরপুর দুজন, এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্যই এখানে ডিএফইউসির ডাগআউট থেকে এই দুই ব্যাটারকে পাঠানো হয়েছে। और यही प्लानिंग है कि शुरुआत में विकेट बचाएं, रन बनाएं। तो पावर प्ले का फायदा क्या उठाएंगे स्वागत मन्ना? कोई क्या चांस लेंगे, खुल के क्या खेलेंगे, या फिर सिंगल डबल पे भरोसा दिखाएंगे, ये देखना होगा। बॉलिंग के लिए अब पहला बार कौन बढ़ेंगे, ये देखना होगा। स्ट्राइक पे बढ़ रहे हैं गोपाल सिंह। अब बॉलिंग पहला ओवर, अन्नू बढ़ रहे बॉल की तरफ, कैप्टन है टीम के अन्नू। তো একই সাথে ম্যাচের দিকে আরও একটা বিষয়ে ধ্যান দিতে হবে আমাদের প্রত্যেককে। আমরা যখন অকশন ডেতে ছিলাম, আমরা প্রত্যেকে এটা আলোচনা করেছিলাম, ডিএফইউসি তাদের কাছে আইকন প্লেয়ার হিসেবে বা মার্কি খেলোয়াড় হিসেবে একজন আউট অফ স্টেট খেলোয়াড় নেওয়ার সুযোগ ছিল, তবে তারা জন্টি সরকারের উপরে ভরসা রেখেছিলেন, যে কারণেই জন্টি সরকারকে তারা নিয়েছিলেন দলে। তো এই যে ভাবনাটা, এটাও কতটা ফলপ্রসূ হবে, কতটা রেজাল্ট দেবে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। स्ट्राइक पे गोपाल सिंह, नॉन स्ट्राइक में स्वागत मन्ना। बॉलिंग करेंगे पहला ओवर अन्नू। एक अच्छा बैटल होगा सुमंतदा। मैच नंबर 2 एटीएस प्रेजेंट वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय जेबीए ब्रदर्स। पहला ओवर अन्नू के हाथ में बॉल, स्ट्राइक पे गोपाल सिंह। একদম একটা বড় ব্যাটেল হবে, কারণ তুমি যদি দেখো ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল, তাদের হয়ে মিস্টার অরিন্দম কুন্ডু সোনাইদা রয়েছেন, ক্রিকেট মস্তিষ্ক। অন্যদিকে যদি আমরা এমআরএ 11 ঝাড়গ্রামের কথা বলি, সেক্ষেত্রে মিস্টার সন্তোষ দাস এবং মিস্টার রাতুল ঘোষ রয়েছেন। তো ক্রিকেটে যে মেন্টাল লড়াইটা থাকবে, স্ট্র্যাটেজির যে লড়াইটা থাকবে, সেটাও কিন্তু ধুন্ধুমার হবে। আমরা গত ম্যাচেও দেখেছিলাম, একদিকে মিস্টার রাজ জয়সওয়াল ছিলেন, তো অন্যদিকে শুভ্রনারায়ণ দাসমণ্ডল ছিলেন। তো আলটিমেট একটা দলে যদি আমরা মেন্টরশিপটাও দেখি, সেটাও কিন্তু যথেষ্ট টাফ কম্পিটিশন। पहली बॉल ड्राइव करने का प्रयास, सिंगल चाह रहे थे गोपाल सिंह, लेकिन स्वागत मन्ना ने मना किया। पहली बॉल से कोई रन नहीं। এই মুহূর্তে যারা লাইভে আমাদের সাথে জুড়েছেন tenniscricket.in এর মাধ্যমে, আপনাদের প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন এটিএস প্রেজেন্টস ওয়েস্ট বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট লিগ সিজন 1 প্রথমবার বাংলার বুকে একটা এমন আয়োজন যেটা সেরাদের সেরা লড়াইটা আপনাদেরকে তুলে ধরবে, মেলে ধরবে। আজকে প্রথম দিন এবং দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা পৌঁছে গেছি। अगली बॉल फिर से एक बार चल पड़े अन्नू, सामने गोपाल सिंह। ड्राइव किया फिर से एक बार, हल्के हाथों से सिंगल की मांग। ये अक्सर हम लोगों को देखने को मिलेगा। शुरुआत में जो भी बैटर आएंगे पहला मैच खेलने, वो थोड़ा कंडीशन को समझेंगे, पिच को समझेंगे, वही कोशिश कर रहे हैं गोपाल सिंह। এই মুহূর্তে প্যাভিলিয়ন এন্ড থেকে অনুসার স্যার প্রথম ওভারটা শুরু করেছেন, এবং সেন্সিবল ব্যাটিং গোপাল সিং এর তরফ থেকে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই। দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে রয়েছে, প্রথম দুটো ওভার, এবং প্রথম দুটো ওভারেই যে তাড়াহুড়ো করে বড় শট নিতে যাবেন এমনটা এখনো পর্যন্ত দেখাননি। তবে সেটা গোপাল সিং এর রোল ছিল। দেখতে হবে সৌগত মান্না, তাকে ডাগআউট থেকে কোন রোলটা দেওয়া হয়েছে, কোন রোলটা তিনি প্লে করবেন। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लगातार फील्डिंग में बातचीत हो रही है, कैसे फील्डिंग सेट किया जाए, ये देख पा रहे हैं स्वागत मन्ना के लिए। पीछे फील्डर ले रखा है इनके लिए, डीप स्क्वायर लेग पे एक स्लिप बुला रहे हैं। गली पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, कुछ इस तरह से फील्ड सेटअप अन्नू लिए इनके लिए। स्ट्राइक पे तैयार स्वागत मन्ना। तो डीप स्क्वायर लेग पे जो थे उनको थोड़ा वाइड किया मिड विकेट की तरफ। তো শরীরের দিকে বল আসবে, এমনই ফিল্ড প্লেসিং, লক্ষ্যটা হবে লেগ মিডল। তবে সৌগত মান্নাও ভীষণ সেন্সিবল, অভিজ্ঞতা রয়েছে, পোড় খাওয়া ক্রিকেটার, জানতেন अन्नू কিটা চাইছেন। तारीफ करने होंगे क्योंकि शुरुआत में फील्डर सामने खड़े हैं, उसके बावजूद सिंगल भाग रहे दोनों, और अच्छा तालमेल। किसी भी बैटिंग में आपके अगर पार्टनर सही हो, फिर आप बराबर भाग सकते हैं, वही कोशिश हुई दोनों बीच में, लगातार रन भाग रहे सामने।
দুটোই রান এখনো পর্যন্ত স্কোরবোর্ডে এসেছে এবং দুটো রানই দুটো সিঙ্গেলের মাধ্যমে এসেছে। সবেমাত্র খেলা শুরু হয়েছে। সামনের বল তুলে খেলার একটা সুযোগ ছিল, ফিল্ডার অনেকটা দ্রুত দৌড়াবার চেষ্টা করছেন, সোনু দাস ছিলেন ওখানে, তবে আউটফিল্ড এতটাই মসৃণ যে বল বেরিয়ে যাবে এবং 4টে রান নিয়ে আসবে। गोपाल सिंह बहुत अच्छी शॉट इनकी रही, ये देखिए रिप्ले में फिर से एक बार देखना चाहेंगे। अन्नू बॉल में कोई खराबी थी नहीं, लेकिन बिल्कुल उनके सर के ऊपर से खेला, मिड ऑफ के बगल से बॉल निकली, सोनू दास भागे पीछे लेकिन बॉल को रोक नहीं पाए, बॉल चली गई बाउंड्री के लिए। फर्स्ट बाउंड्री गोपाल सिंह के बैट से इस मैच में। ओवर की अगली बॉल चल पड़े अन्नू, कलाइयों को मोड़ा इस बार, कीपर आगे आए फरदीन काजी, एक रन पूरा कर लेंगे, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अभी तक 7 रन 5 बॉल हुए इस ओवर में, तो अच्छा ओवर रहा अभी तक बैटिंग टीम के लिए, कह सकते हैं आप डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल के लिए। 7 रन 5 बॉल से প্রথম 5 বল থেকে যখন 7টা রান এসেছে এবং উইকেটের পতন হয়নি, তো কোথাও না কোথাও একটা ভালো স্টার্ট বলতেই হবে, কারণ সময় নিচ্ছেন ব্যাটাররা, উইকেট না হারিয়ে অন্তত পক্ষে থিতু হওয়ার জন্য যে সময়টা প্রয়োজন সেটা নিচ্ছেন এই মুহূর্তে। अच्छी कोशिश, अपील हुई हल्की सी, लेकिन वो इंटरेस्ट दिखा नहीं। कोई रन इस बॉल से, ओवर की समाप्ति। पहले ओवर से आए 7 रन, कोई विकेट नहीं, डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। প্রথম ওভার 7 রান, উইকেটের কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। শুরুটা তারা মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে ভালোই করেছে, কারণ উইকেটের ক্ষয়ক্ষতিটা হয়নি এবং এটাই প্রয়োজন ছিল। অন্ততপক্ষে প্রথম ওভারটা পিচের চরিত্রটা বুঝে নিতে সময় লেগে যায়। তো প্রথম ওভার ডব্লিউটিসিএল এন্ড থেকে অন্যুরও ভালো শুরু বলতে পারি, একটা কম রানের ওভার, তবে দ্বিতীয় ওভার জেভিএ ব্রাদার্স এন্ড থেকে বোলিং শুরু করতে হবে এবং দ্বিতীয় ওভার दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे सुब्रनील रॉय, होल्डर। पिछले कुछ समय में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट रही इनकी बॉलिंग में। सामने स्ट्राइक पे होंगे गोपाल सिंह, पहले ओवर से आए 7 रन, अभी तक कोई विकेट नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त ATS वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय JBA ब्रदर्स विजय अग्रवाल जी। শুভ্রনীল বা হোল্ডারের কথা যদি আফাফুল আমরা বলি, কখনোই নিজেকে স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গায় নিয়ে যেতে দেয় না শুভ্রনীল, সবসময় চায় বেস্ট থেকে আরো বেস্ট কিভাবে নিয়ে আসা যায় এবং সে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েকটা বছরে শুভ্রনীল কিন্তু একটা নিজেকে অন্য জায়গায় একটা অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে। এটা একটা বড় মঞ্চ এবং এই মঞ্চেও শুভ্রনীল চাইবে অন্ততপক্ষে নিজের ছাপটা ছেড়ে যেতে টুর্নামেন্ট ফুরিয়ে যাবার আগে। पहली बॉल गोपाल सिंह काफी दूर से खेला, अपील हुई काफी तेज, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट, काफी तेज अपील हुई थी। আবেদনটা ছিল শুভ্রনীলকে ভীষণ কনফিডেন্ট দেখাচ্ছিল, তবে আর্গুমেন্টে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। আমরা শুরুতেই বলেছিলাম অনফিল্ড আম্পায়ারের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে সেটাকে মেনে নিতে হবে, খেলাটাকে কন্টিনিউ করতে হবে, আর্গুমেন্ট করার কোনো জায়গা নেই। এবং স্নিকের জন্য যে আবেদনটা রয়েছে আম্পায়ার্স পরিষ্কার জানাচ্ছেন তিনি কোন রকমের কোনো সাউন্ড ওখান থেকে পাননি এবং দুই অনফিল্ড আম্পায়ারই তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অটল রয়েছেন। সো প্লিজ কন্টিনিউ দ্য গেম, খেলাটাকে কন্টিনিউ করতে অনুরোধ করব। अगली बॉल, ओह बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर है नीचे, फंस गए जाल में। इस बार कोई गलती नहीं, वापस जाएंगे गोपाल सिंह, फर्स्ट विकेट डिपार्ट्स, वापस जाएंगे गोपाल सिंह डग आउट, ब्रेक थ्रू मिला होल्डर को। প্রথম ব্রেক থ্রুটা হোল্ডারের হাত ধরে এসেছে, গত বলে আবেদন ছিল, তবে বোধহয় আরেকটু ওয়েট করে যেতে হলো এবং সেই একই স্কোর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেই প্রথম উইকেটটা এলো। আর ফার্স্ট ব্রেক থ্রুটা এলো কার হাত দিয়ে? শুভ্রনীল রয় অর্থাৎ হোল্ডারের হাত দিয়ে। कोई गलती नहीं, राज पासवान थे फील्डर बॉल के नीचे। और इस मैच में सौंदर्य अगर एक फैक्ट देखें आप, तो देखिए इस टीम में हमारे झाड़ग्राम में 4 विकेट कीपर मुझे दिख रहे हैं। सौंदर्य इस मैच में इस टीम में 4 विकेट कीपर मुझे दिख रहे हैं इस फील्डिंग के टीम में, राज पासवान, विकास पंडित, सोनू दास और फरदीन काजी, 4 विकेट कीपर। तो थोड़ा मुश्किल होता है ফিল্ডিং में सेट करना, क्योंकि जो विकेट कीपर होते हैं वो दूसरी जगह पे फील्डिंग करना थोड़ा टफ होता है। একদমই সেটা কঠিন, তবে আমরা জাতীয় দলেও দেখেছি এরকমের সিচুয়েশন।
যেখানে পার্থিব প্যাটেলও খেলতেন এবং কে আগে যাবেন কে পরে যাবেন সেই সিচুয়েশনটাও দেখতাম। আবার মহেন্দ্র সিং ধোনি এবং দীনেশ কার্তিককেও দেখেছি আমরা একই সাথে ডাগ আউট শেয়ার করতে, একই ম্যাচে একজনকে ফিল্ডিং করতে তো অন্যজনকে উইকেটের পিছন থেকে ম্যাচের রংটা বদলাতে। जॉन्टी आए बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पे, कैप्टन जॉन्टी सरकार। तो लेफ्ट राइट जो सिलसिला था वो अब है नहीं फिलहाल। एक तरफ स्वागत तमन्ना राइट हैंड बैटर, एक तरफ जॉन्टी सरकार। होल्डर को मिला विकेट, सामने तैयार जॉन्टी। पहली बॉल फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर बहुत दूर खड़े हैं, पहुंचेंगे बॉल तक, सिंगल आसानी से प्राप्त करेंगे। अच्छी गेंदबाजी होल्डर, विकेट मिले सुपर मिक विकेट। कुल मिलाकर 8 रन। দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলছে, রান সংখ্যা 8, উইকেটের সংখ্যা 1। ক্যাপ্টেন জন্টি সরকার একটু আগেই ব্যাটিং করার জন্য এসেছেন। সৌগত মান্না একটা প্রান্ত আগলে রয়েছেন। গোপাল সিংয়ের উইকেটের পতনের পর জন্টির আগমন হয়েছে। তো ডানহাতি বাঁহাতি যে উইকেটের কম্বিনেশনটা ছিল ব্যাটারদের মধ্যে সেটা ভেঙেছে এবং ফার্স্ট ডাউনটা আমরা সচরাচর দেখে থাকি জন্টি নিজের জন্যই বরাদ্দ করে থাকে, যদি না ম্যাচের শুরুতে আরও আগে আসার যদি না কোনো ভূমিকা থাকে সেক্ষেত্রেই। সৌগত মান্না পাঁচটা জোরালো ছিল, তবে রাজ পাসওয়ান ওখানে অপেক্ষা করছেন। সেখান থেকে বল আরও একবার ফেরত আসবে, রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 9, উইকেট সংখ্যা 1। आगे निकले इस बार, ड्राइव करने का प्रयास, बॉल गई मिड ऑन पे, पीछे फील्डर राज पासवान, एक रन आएगा। ये बेहतर है कि आप रनों के लिए सोचते रहे, रन के लिए भागते रहे, बूंद बूंद से आप सागर बढ़ सकते हैं, यही सोच रहे दोनों बैटर सिंगल के साथ आगे आगे बढ़ रहे स्वागत मन्ना और गोपाल सिंह। गोपाल सिंह आउट होने के बाद जॉन्टी सरकार सामने खेलने का प्रयास है, कृष्णा खैरा है फील्डर, थोड़ी सी मिसफील्ड, सिंगल प्राप्त किया। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 11, एक विकेट, 11 for 1 after end of 2 over, DFUC नॉर्थ बंगाल। अन्नू है बॉलिंग करने के लिए अब तीसरा ओवर। टीम के कैप्टन अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे, स्ट्राइक पर होंगे स्वागत मन्ना। अभी तक 11 रन, एक विकेट, कुल स्कोर बेहतरीन बॉलिंग है, बिल्कुल समझ नहीं पाया स्वागत मन्ना, छक्का दिया, कोई रन नहीं पहली बॉल से। একদমই দ্রুতগতির ডেলিভারি ছিল এটা এবং ফুলের লেন্থ ছিল। সৌগত মান্না ব্যাটটা চালানোর আগেই তার ব্যাটকে ফাঁকি দিয়ে বল চলে গিয়েছিল উইকেট কিপারের দস্তানায়। আফুল, তুমি একটু আগে বলছিলে দলে অনেক উইকেট কিপার অপশন হিসেবে অনেকজনই রয়েছেন, তবে ম্যাচের রং বদলানোর ক্ষমতা উইকেটের পেছন থেকে যিনি রাখেন এই মুহূর্তে বোধহয় দায়িত্বটা তাকেই নিতে হয়েছে। फुल टॉस बॉल ठीक से कनेक्ट कर नहीं पाए, काफी ऊपर लगी बॉल, फाइनल की तरफ जाएगी, फिर भी मिलेंगे 4 रन। গতি বাড়ানোর জন্য এখানে একটু নিয়ন্ত্রণটা হারিয়েছিলেন আন্নু এবং তার সুবিধাটা সৌগত মান্না নিয়েছেন। ফাইন লেগ জোনটা অরক্ষিত অঞ্চল এবং সেখান থেকে 4টে রান। প্রতি ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ যিনি হবেন তার জন্য 2,500 টাকা আর্থিক মূল্যের পুরস্কার, সাথে এমএম স্পোর্টসের তরফ থেকে ব্যাট রয়েছে এবং হাইয়েস্ট স্কোরার অফ দ্য ম্যাচ ম্যাসিক স্পোর্টসের তরফ থেকে ব্যাট রয়েছে তার জন্য। रिवर्स करने की कोशिश जो अक्सर खेलते स्वागत मन्ना, लेकिन इस बार कामयाब हो नहीं पाए। बेहतरीन बॉलिंग अन्नू,
তো অ্যাজ এ বোলার তপুকেও কিভাবে ইউজ করা হয় সেটাও দেখতে হবে। সবে মাত্র দুজন বোলারকে ইউজ করা হয়েছে। অফ স্টাম্পের বাইরে, তবে সৌগত মান্না আগে থেকেই যেন জাজ করে নিয়েছিলেন। এ ম্যাচে প্রথমবারের জন্য বল আউট অফ দ্য পার্ক। स्वागत मन्ना मैच विनर हैं, वो स्थिति को बेहतर समझते हैं और उसी हिसाब से खेल रहे हैं। रन अभी तक 21, एक विकेट, तीसरा ओवर जारी, 8 ओवर का मैच। पहला मुकाबला जीत दर्ज किए कोलकाता राइडर्स एडीएस हावड़ा के विरुद्ध, और ये दूसरा मैच आज के इस दिन का। फुल टॉस बॉल, फिर से एक बार तोहफा मिला, स्वागत तमन्ना, कोई गलती नहीं, एक और बेहतरीन शॉट, एक और छक्का, स्वागत तमन्ना। मोमेंटम शिफ्ट कर रहे हैं अपनी तरफ स्वागत तमन्ना। डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल खुश होंगे इस वक्त जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं स्वागत तमन्ना। একদম আফাফুল আন্নু যেভাবে বোলিং করছিল মনে হচ্ছিল একটা রাশ যেন তারা ধরে রেখেছে, সেই জায়গা থেকে পরপর দুটো ছক্কা। অভিজ্ঞতা শেষ কথা বলে বোধহয় এটাই বোঝাতে চাইছেন সৌগত মান্না, এবং তার ব্যাটের দাপটটা কিন্তু এই মুহূর্তে গুলমোহর গ্রাউন্ড তারা প্রত্যক্ষ করতে পারছে। অগণিত মানুষ, ক্রিকেট প্রেমী মানুষ তারা জুড়ে রয়েছেন টেনিস ক্রিকেট .in এর মাধ্যমে। দ্বিতীয়র পর তৃতীয়ের লক্ষ্যে সৌগত মান্না এগিয়ে যাবার জন্য যখন মনস্থির করছেন, ঠিক সে সময় অন্নু বলটাকে রেখেছিলেন অফ স্টাম্পের একটু বাইরে। এক্ষেত্রে কোনো রান আসেনি, একটু অখুশি লাগছে অন্নুকে। দুটো ছক্কা মোটেও হজম হয়নি বোধহয়। তবে এ ম্যাচে পাল্টা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ পরবর্তীতে দুই বোলার যাদেরকে ইউজ করা হবে, অ্যাটলিস্ট তপু রয়েছে, এবং আমি একটু এক্সাইটেড হব মদন মোহন রয়কে কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেটা দেখার জন্য। बिल्कुल ऑप्शन में आपको लाने होंगे क्योंकि 5 मैच खेलने हैं लीग स्टेज में, तो आपके पास जो ऑप्शन है उसे आप कैसे देखते हैं, कब उनको यूज करते हैं। अब बॉलिंग के लिए फिर से एक बार होल्डर बढ़ रहा है। इस पारी का चौथा ओवर, 3 ओवर 27, एक विकेट बने। एक तरफ स्वागत मन्ना अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, साथ में जॉन्टी सरकार। রিদিমটা বোধহয় বেঁধে দিয়ে গেছেন ওখানে গত ওভারে সৌগত মান্না। 3 ওভার 27 রান, 1 উইকেট, এবং এই মাঠে ওভার পিছু 9 করে যদি রান আমরা ধরি, 9-10 একটা ভালো রান অবশ্যই। এভারেজটা অন্তত পক্ষে ধরে রাখতে হবে। ওদিকে নতুন ওভার শুরু হবে, শুভ্রনীল আরো একবার। তো এটাও ক্লিয়ার, ক্যাপ্টেন চাইছেন অন্তত পক্ষে তাদের সেরা দুই অস্ত্রকে দিয়েই প্রথম 4টে ওভারের মধ্যে বোলিং করাতে। সফট হ্যান্ডসে খেলা শট, দ্বিতীয় রানের ইচ্ছে জন্টির ছিল, তবে সুযোগ নেই। सिंगल पे ध्यान दे रहे हैं, बड़े शॉट भी लगा रहे हैं, बॉल की मेरिट पे खेल रहे हैं दोनों, जॉन्टी और स्वागत मन्ना। होल्डर अपने कोटे का आखिरी ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, 8 ओवर का मैच, 5 बॉलर यूज करने होंगे। चांस लिया स्वागत मन्ना, बैट के बिल्कुल बीचों बीच, बहुत ही अच्छी कनेक्शन, 1 बाउंस मिलेगा, देखना होगा बॉल कहाँ ड्रॉप हुई, बाउंड्री का इशारा कर रहे हैं मैच ऑफिशियल। আফাফুল চান্স কেন নেবেন না সৌগত মান্না? আজকে মিডলিংটা হচ্ছে খুব সহজেই, এবং আমরা জানি ক্রিকেট একটা দিনের খেলা, এবং যে দিনটা যার সেদিনে তাকে অন্তত চান্সটা নিতে হবে। সৌগত মান্না সেটা বুঝতে পারছেন, এবং ক্যাপ্টেন জন্টি সরকারও বোধহয় সেটাকেই মান্যতা দিয়ে গেলেন নন স্ট্রাইক এন্ড থেকে এসে, যে আজকে তোমার ব্যাটে বলেটা সংযোগটা দুর্দান্ত হচ্ছে, তো তুমি চান্স নাও, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার রোলটা থাকবে অ্যাঙ্কারের, এবং খারাপ বলের জন্য আমি ওয়েট করব। अगली बॉल चल पड़े फिर से एक बार होल्डर, स्विच हिट करने की कोशिश, अफसोस कर रहे हैं, थोड़ी सी बॉल लो रही, जो उम्मीद लगा रहे थे बाउंस मिलेगा वो मिला नहीं स्वागत मन्ना को। আজকে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল তাদের যেমন দুটো ম্যাচ রয়েছে, এই ম্যাচের পর তারা লাস্ট ম্যাচে নামবে DJ11 এর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে এমআরএ ঝাড়গ্রাম তাদেরও কিন্তু আজকে দুটো ম্যাচ রয়েছে, এই ম্যাচের পর তারা 4th ম্যাচে নামবে এডিএস হাওড়ার বিরুদ্ধে। এবং এই মুহূর্তে যারা দর্শকেরা আমাদের সাথে জুড়েছেন টেনিস ক্রিকেট .in এর মাধ্যমে, আপনাদের প্রত্যেককে জানিয়ে রাখবো গ্রুপ পর্যায়ের খেলা চলছে, কোন নকআউট নয়, অর্থাৎ একটা ম্যাচে হার জিত মোটেও ঠিক করে দেবে না কে আগে যাবে কে পিছিয়ে যাবে। সব মিলিয়ে প্রত্যেকের সাথে খেলবেন, 6টা ফ্র্যাঞ্চাইজি, 6টা দল, এবং এই 6 দলের লড়াইটা আমরা 21 তারিখ পর্যন্ত উপভোগ করব। ड्राइव करने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद है, बॉल तक पहुंचेंगे, सिंगल मिलेगा। अच्छी पार्टनरशिप बन रही दोनों के बीच में, स्कोर अभी तक 34-34, एक विकेट।
एक तरफ जॉन्टी स्ट्राइक पे, एक तरफ स्वागत तमन्ना। होल्डर तैयार बॉलिंग के लिए। लो फुल टॉस बॉल मिस कर बैठे। मिड विकेट पे खेलने का था प्रयास, जॉन्टी असफल रहे। ओवर की अब आखिरी बॉल, 34 रन, एक विकेट। वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग 2024। होल्डर तैयार बॉलिंग के लिए। ओवर की आखिरी बॉल। रिवर्स करने की कोशिश, रन के लिए भागना चाह रहे थे लेकिन स्वागतों ने मना किया। लीजिए अब रन मिल जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं थ्रो करने की इस वक्त। और वाइड साथ में एक रन, यानी 2 रन मिलेंगे वाइड के रूप में। খুশি করার মতো ছবি নয় আফাফুল, যেখানে একটা রান অতিরিক্তের হাত ধরে আসছে সেখানে থ্রোটা আরো একটু পারফেক্ট হতে পারতো। ফরদিন কাজীকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটু রাগান্বিত লাগছে। বলছেন যে এভাবে রান লুটোতে থাকলে পরবর্তীতে কিন্তু অসুবিধে হবে, এবং এই ম্যাচটা যে জায়গায় রয়েছে ডে লাইট টু ফ্লাড লাইট, একটা ট্রানজিশন ফেজের মধ্যে রয়েছে। এই ইনিংসে কোথায় যাবে এবং পরবর্তীতে কিভাবে চেজ হবে সেটাও কিন্তু একটা অন্য রকমের জায়গা তৈরি করবে। 4 ওভার শেষ হয়েছে, 4 ওভার শেষে 36 রান, 36, লস্ট অফ 1, এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু 9-এর গড়েই খেলা চলছে। তো প্রথম থেকেই প্রায় বলতে পারি প্রথম ওভারে 7, দ্বিতীয় ওভারে 4, মোট 2 ওভারে 11 হয়েছিল। পরের দুটো ওভার দেখে নাও। करे इटू फन क्लब डी गोल्फ। फिलहाल अब कौन आएंगे बॉलिंग के लिए? 4 ओवर 36, एक विकेट गवाए। और यहाँ से अगर डबल देखे सुमंदुदा तो फिर वही एवरेज स्कोर 72-75 बन सकते हैं। একদম, এবং 5 জন বোলারকে ইউজ করতে হবে। মদন বলছেন বোলিং করার জন্য দায়িত্ব অবশ্যই থাকবে তার উপর। তপু আসবেন বোলিং করার জন্য। ফিফথ বোলার হিসেবে কাকে ব্যবহার করা হবে সেটা দেখতে হবে। আপাতত পঞ্চম ওভারে দীপাঞ্জন অর্থাৎ তপু আসছে বোলিং করতে। टोपो बॉलिंग करेंगे अब 5वां ओवर। तो पहला स्पेल अगर देखें, दोनों गेंदबाज होल्डर अन्नू दोनों ठीक ठाक शुरुआत दिए हैं। एक विकेट मिला, 36 रन खर्च किए, लेकिन बचे 4 ओवर। कहां तक पहुंचेंगे डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। शाम का वक्त, खूबसूरत दृश्य, सामने तैयार जॉन्टी सरकार, चल पड़े टप्पो। নতুন ওভারে প্রথম বল, আর আসতে না আসতে এই সফলতাটা এসেছে। সফল করে খেলার চেষ্টা, নিজের ফেভারিট জোন স্কয়ার লেগ এবং ফাইন লেগের মাঝ দিয়ে অন্তত জন্টি সরকার চেয়েছিলেন একটা বড় শট নিয়ে আসবেন। তবে তপুর ভাবনাটা বোধহয় অন্যরকমই ছিল। ব্যাটের কিনারা ছুঁয়েছিল বল এবং তারপর সরাসরি উইকেটে গিয়ে আঘাত করেছে। এটা উইকেট নাম্বার 2। बहुत बड़ी विकेट हाथ लगी है। जॉन्टी जिस तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि अब चांस लेंगे, लेकिन आते ही चलता किया। टप्पू रिप्ले में फिर से एक बार देखना चाहेंगे। सफल करके काफी अंदर गए, जो उनका नेचुरल शॉट है। शायद बॉल बल्ले पे लगकर विकेट पे लगी हो और आउट हुए। विकेट नंबर 2, आउट हुए जॉन्टी सरकार। শীতের পড়ন্ত বিকেল, ধীরে ধীরে তাপমাত্রারও পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং আমরা বারবার যে কথা বলছিলাম, সন্ধে নেমে আসার পর থেকে শিশির একটা ফ্যাক্টর হতে পারে, ডিউ একটা ফ্যাক্টর হতে পারে, এবং সে সমস্ত কিছুকে নিয়ে ক্রিকেট কিভাবে এগিয়ে যাবে। আজকে প্রথম দিন আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তরই বোধহয় পাবো। একটা দুর্দান্ত পরিবেশ, অসাধারণ একটা ক্রিকেটীয় মনোরম পরিবেশ বলতে পারি, এবং যে ব্যবস্থাপনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এক কথায় ইউনিক। बिल्कुल, बहुत अच्छे अरेंजमेंट, हर चीज को ध्यान में रखते हुए। वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग बैटिंग ले बाय संटू खालसा, साथ निभाएंगे स्वागत मन्ना का। 2 होनहार बल्लेबाज अब टीम को आगे लेके जाएंगे। तारीफ करेंगे टप्पू, आते हुए विकेट निकाला टीम के लिए, वो भी जॉन्टी का। 36 पे 2 इस वक्त डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। আফুল কেন হবে না এত সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট? দেখো পুরো
ইভেন্টটা ম্যানেজমেন্টের পেছনে কারা রয়েছেন, দ্য আলটিমেট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, এবং তাদের ট্যাগ লাইন যেটা রয়েছে, উই ক্রিয়েট ইউ সেলিব্রেট। তো অবশ্যই তার একটা দুর্দান্ত ক্রিয়েশন আমাদেরকে আরো একবার উপহার হিসেবে, গিফট হিসেবে দিয়েছেন, এবং সেলিব্রেশন করব আমরা ক্রিকেটকে নিয়ে। তবে তার জন্য 4টে দিন আপাতত এগিয়ে যাবে, 6টে মেন স্ট্রিম এবং তাদেরকে নিয়ে প্রথম 4 দিন এবং শেষ দিন 4টে উমেন স্ট্রিম, তাদের মধ্যে লড়াই দেখবো আমরা। একটু ঝুঁকিপূর্ণ, একটু বিপজ্জনক, তবে এই ধরনের বিপদ নিতে হবে, কারণ বড় ম্যাচে একটু ঝুঁকি নিতে হবে, এবং বলা হয় নো রিস্ক নো গেন। তো গেন করতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। स्वागत मन्ना एक तरफ से टीम को संभाले है, लेकिन अब जरूरत है यहाँ से गियर चेंज करने की। वो समय निकल चुका है जहाँ आप सेट हो रहे थे, रन सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको चांस लेना होगा। एक बड़ा ओवर चाहिए टप्पू चल पड़े। स्वागत मन्ना चांस लिया इस बार, बल्ले का किनारा, कीपर कोई गलती नहीं, फरदीन काजी। एक और विकेट टप्पू के खाते में, विकेट नंबर 3 वापस जाएंगे स्वागत मन्ना। এটা বড় উইকেট, এটা বড় উইকেট। তপুর উপর অনেকটাই নজর রয়েছে, অনেকেই নজর রেখেছেন তপুর পারফরমেন্সের উপর, এবং তপুর এই পারফরমেন্স অবশ্যই খুশি করবে তার ফ্যান্সদেরকে। 4.4 ওভারে খেলা হয়েছে, 37 রান, 3 উইকেট। सेलिब्रेशन देखिए विकेट लेने के बाद, क्यों ना हो, तो बहुत बड़े विकेट इनके इस ओवर में। पहले जॉन्टी सरकार, फिर स्वागत मन्ना, दोनों को चलता किया टप्पू इस ओवर में। 4 ओवर 4 बॉल 37 रन 3 विकेट। अभी तक इस ओवर से आए मात्र 1 रन, साथ में 2 विकेट। बहुत ही बेहतरीन ओवर। শেখ রোহন অর্থাৎ রোহন ইসলাম আসছেন ব্যাটিং করার জন্য। বাঁহাতি ব্যাটার, এবং যে কোনো সময় নিজের আক্রমণাত্মক রূপটা কিন্তু ধারণ করতে পারেন, এবং সেটাই দরকার, কারণ রানটাকে কোনোভাবেই প্রেশারের মধ্যে আসতে দেওয়া যাবে না, রানটাকে দ্রুত গতিতেই তুলে নিয়ে যেতে হবে। 8 ওভারের খেলা, দলের ব্যাটিং লাইন আপে যথেষ্ট যোগ্য খেলোয়াড় রয়েছেন, সুতরাং দায়িত্ব নিতে হবে, এবং দায়িত্ব নিয়ে বড় শটগুলোকেও নিয়ে আসতে হবে, স্কোর বোর্ডটাকে চালু রাখতে হবে। रोहन इस्लाम अब बैटिंग करेंगे 3 विकेट गंवाने के बाद। 37 रन 4 ओवर 4 बॉल। बॉलिंग करे टप्पू, इस ओवर में एक सिंगल 2 विकेट। आते ही 9 लोग शॉट खेलने का प्रयास था, अपील का फितेज और लीजिए, लेग बिफोर विकेट, विकेट के सामने पाए गए। एक और विकेट टप्पू के नाम, 3 विकेट इस ओवर में, मात्र 1 रन और 3 विकेट। बेहतरीन बॉलिंग। এই ম্যাচের শুরুর আগে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম নিজেদের মধ্যে যে এই ম্যাচের বোলিং প্রেডিকশনটা কেমন হতে পারে, তো সমরজদা আমাদেরকে বারবার বলছিলেন এই পিচ অনুযায়ী তপু কিন্তু অত্যন্ত ইফেক্টিভ হতে পারে, এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি প্রথম ওভারেই তপু কিন্তু সমরজদা যেটা বলছিলেন সেটাকে কার্যকরী করে দেখিয়েছেন। 3টে উইকেট প্রথম ওভারে বল করতে এসেই নিজের স্পেল থেকে শুরু শেষ সবটাই যেন উইকেট দিয়ে করতে চাইছে তপু। 4 ओवर 5 बॉल 37 रन 4 विकेट। बैटिंग ले आया सुमन गोप, 4 ओवर 5 बॉल 37 रन 4 विकेट। बचे अब यहां से 19 बॉल। নেক্সট ম্যাচ DJ11 এন্ড হুগলি টাইটান্স। আপনারা তৈরি হবেন পরবর্তী ম্যাচের জন্য। DJ11 হুগলি টাইটান্স নেক্সট ম্যাচের জন্য তৈরি হবেন। कलाई का बेहतरीन प्रयोग, डीप स्क्वायर लेग पे बॉल को टहलाया, 1 रन पाया आसानी से। सफल ओवर। इस ओवर से आए मात्र 2 रन, साथ में 3 विकेट। 5 ओवर 38 4 विकेट।
DFUC North Bengal 38 for 4 after now 5 overs. तबफुल नेक्स्ट मैच में एक तरफ होंगे विजय पावले तो दूसरी तरफ करण अंबाला। तो तैयार हो जाइए, दोनों कप्तान से यही दरखास्त है। DJ 11 और हुगली टाइटंस अगला मैच और एक बड़ा मैच। তো এই মুহূর্তে 5 ওভার 38 রান 4 উইকেট। প্রথম 5 ওভার থেকে 38 রান 4 উইকেট। শুরুতে 7 এবং 4 রান, মোট 2 ওভারে 11 রান ছিল। সেখান থেকে মোমেন্টামটা শিফট হচ্ছিল, কারণ আন্নুর নিজের ব্যক্তিগত স্পেলে দ্বিতীয় ওভার এবং দলের জন্য তৃতীয় ওভার যখন বোলিং করতে এসেছিল, সৌগত মান্না ওই ওভার থেকে দুটো ছক্কা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই ধীরে ধীরে উইকেট আসতে শুরু করে এবং একটার পর একটা উইকেট আসার পর ম্যাচ থেকে যেন একটু একটু করে দূরে সরে যেতে থাকে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। যদিও এখনো অনেকটা সময় পড়ে রয়েছে, 18টা বলের খেলা পড়ে রয়েছে। अब बॉलिंग के लिए बुलाया मदन मोहन रॉय, MM रॉय सुर्खियों में रहते हैं ये जब खेलते हैं। 5 ओवर 38 4 विकेट। अब बचे 3 ओवर। सामने स्ट्राइक पे होंगे सुमन गोप, एक तरफ शांटू खालसा, एक तरफ सुमन गोप। चल पड़े मदन मोहन रॉय और जो इनका ट्रेडमार्क शॉट है स्विच हिट। सुमन गोप पहली बॉल वेलकम के छक्के के साथ, वो भी स्विच हिट में सुमंदुदा। একদমই একটা সময় যেন মনে হচ্ছিল ডানহাতি ব্যাটার এই শটটা খেলেছে, মাফ করবে বাঁহাতি ব্যাটার এই শটটা খেলেছে। সুমন গোপ ডানহাতি স্টান্ট নিয়ে যেভাবে দ্রুত নিজের পজিশনটা বদলে নিয়েছিল এবং তারপর এই ধরনের শট, এবং আমার মনে হয় ওটা মাঠের वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट जोन छिलो। और इनकी जो ताकत है, ये अगर एक बार ऐसे शॉट खेलना शुरू कर दे तो फिर एक ओवर में 2-3 बार ऐसे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बॉल जो कहते हैं 1-2 बार ट्राई करेंगे और इस बार शायद मुश्किल में। पीछे फील्डर सोनुदास, कोई गलती नहीं, सेफ हैंड, वापस जाएंगे और वो सेलिब्रेशन मदन मोहन रॉय का। तो এটাই আমি বলতে চাইছিলাম আফাফুল, যে রান যত আসবে উইকেট পাওয়ার পর সেলিব্রেশনের তীব্রতাও মদন মোহন রয়ের কাছ থেকে ততটাই বাড়বে। আপাতত গত উইকেটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মদন মোহন রয় এটাই জানান দিলেন, আই অ্যাম মদন মোহন রয়। একটা ছক্কা তোমার, একটা বল তোমার, তো পরের বলে উইকেটটা আমার নামে লিখে রাখো। और ये सेलिब्रेशन देखिए कैच के बाद मदन मोहन रॉय को गलती नहीं, सोनुदास बॉल के नीचे, मदन मोहन रॉय क्या रहा है, मैं हूं इधर, आप जाइए डग आउट। विकेट नंबर 5। अब बैटिंग ले रहे सोनू कुमार, सोनू सिंह एक और होनहार ऑलराउंडर। सोनू बैटिंग करेंगे। सोनू सिंह आए बैटिंग करने के लिए, एक बेहतरीन ऑलराउंडर और इस वक्त टीम को संभालेंगे। 5 विकेट के बाद ये मदन मोहन रॉय आते ही विकेट दूसरी बॉल पे छक्के लगने के बाद कमबैक किया। একটা ভালো কামব্যাক উইকেটের সাথে সাথে। দেখতে হবে পরবর্তীতে এইভাবেই বোলারদের দাপটটা দেখা যায় না ব্যাটারদের। সোনু কুমার সিংকে আনা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্রিকেটারদের কথা আমরা যদি বলে থাকি তাহলে সোনু কুমার সিং কিন্তু একটা পরিচিত মুখ, এবং এই মুহূর্তে তার ফেস ভ্যালু যেটা সেটাকে কাজে লাগাতে হবে নিজের ব্যাটের মাধ্যমে, অর্থাৎ রান করতে হবে। দলের প্রয়োজন যেটা সেটা রান। 44 এই মুহূর্তে স্কোর, 5.2 ওভারে খেলা হয়েছে, 5টা উইকেট হারিয়ে ফেলেছে দল। ভেতরে আসা বল আফাফুল, মদন মোহন রয়কে দেখলেই আমার অন্তত মনে হয় শ্রীশান্তের কথা মনে পড়ে যায়। সেই যে জোশ ভারতীয় দলের হয়ে শ্রীশান্তকে আমরা দেখতে পেতাম এবং পাল্টা দেওয়ার যে প্রবণতা, সেটাও কিন্তু মদন মোহন রয়ের মধ্যে রয়েছে। और इनकी जो खासियत है, इनके चश्मे बहुत अलग अलग रहते हैं, वो काफी सुर्खियों में रहते हैं, अलग अलग गूगल्स में दिखते हैं। ये चल पड़े अगली बॉल के लिए। स्विच हिट करने का प्रयास था, कैच छूटा, होल्डर थे फील्डर, एक चांस बना था लेकिन कैच छूटा, सिंगल पूरा करते हुए। এক্ষেত্রে কিন্তু আরো একটি উইকেট আসতে পারতো, প্রায় হাত পর্যন্ত ক্যারি করে গিয়েছিল শুভ্র নীলের।
তবে শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয়নি। अगली बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ, मौका बढ़ सकता है कृष्णा खैरा बॉल के नीचे, कोई गलती नहीं, एक और विकेट। मदन मोहन रॉय वापस जाएंगे डगआउट संटू खालसा, विकेट नंबर 6। ষষ্ঠ উইকেটের পতন হয়ে গেল এবং এই ওভার থেকে আবারও উইকেট। এটা এই ওভারের দ্বিতীয় উইকেট। মদন মোহন রয় অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বল, সান্টু কালসা বড় শট খেলতে গিয়েছিলেন, তবে অপেক্ষা করছিলেন ওখানে ফিল্ডার, সরাসরি ফিল্ডারের হাতে। এবং আরো একবার মদন মোহন রয়ের সেই সেলিব্রেশন, সেই জানান দেওয়াটা যে বোলিং ডিপার্টমেন্টটা সামলাচ্ছি আমি, সহজ হবে না আমাকে বড় শট খেলা, নামটা মনে রাখতে হবে। 6টা উইকেট 45 রানের মাথায়। একটু যেন স্ট্রাগল করছে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। আমরা বলছিলাম 9-এর গড়ে রান চলছে, 9 থেকে 10-এর মধ্যে এভারেজ রান রাখতে পারলে অন্ততপক্ষে 70টা রানের কাছাকাছি বা 70 প্লাস হওয়া উচিত। আবাবুলও শুরুতে সেই প্রেডিকশনটাই করেছিল। बैटिंग ले बाय राजानाथ, ओवर की आखिरी बॉल 45 फुट 6। अच्छी गेंद जड़ में करने का प्रयास, सफल ओवर। आखिरी बॉल से सिंगल के लिए भागे काफी तेज, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। बेहतरीन ओवर, इस ओवर से कुल मिलाकर इस ओवर से 8 रन, साथ में 2 विकेट। 6 ओवर के बाद 46, 6 विकेट अभी तक डीएफयूसी नॉर्थ बेंगल। দুটো ওভার বাকি রয়েছে, 12টা বল বাকি রয়েছে। এখান থেকে অন্তত পক্ষে 12-র গড়ে দুটো ওভার অর্থাৎ 24টা রান টার্গেট হবে। দীপাঞ্জনকে নিয়ে আসা হবে আরো একবার। তাফাফুল এই ওভারে দীপাঞ্জনকে নিয়ে আসা হচ্ছে, যার অর্থ হচ্ছে পরের ওভারে ফিফথ বোলারকে ইউজ করতে হবে, অর্থাৎ একজন নতুন বোলার আসবেন এবং সেটাও দেখার হবে কোন বোলারকে ইউজ করা হবে লাস্ট ওভারে। 46-এ 6। সপ্তম ওভার শুরু হবে। ডব্লিউবিটিসিএল এন্ড থেকে আরো একবার দীপাঞ্জন। তপু প্রথম বল, অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে টেনে খেলার চেষ্টা, ডিপ মিড উইকেটের ফিল্ডার প্রস্তুত। सोनू स्ट्राइक पे फेस करेंगे, बॉलिंग लेते हैं टप्पू। सोनू चांस तो ले रहे बड़े शॉट के लिए, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, एक रन आएगा। চান্স নিতে হবে আবাবুল। ধীরে ধীরে ফ্ল্যাড লাইটস অন হচ্ছে, মাঠের যে চেহারা সেটা যেন আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে এবং গুলমোহরের সেই মায়াবী পরিবেশের কথা আমরা প্রত্যেকেই জানি। দিনের আলো ফুরিয়ে আসা এবং কৃত্রিম আলোতে ক্রিকেটের একটা মায়াবী পরিবেশ, ইন্ডিয়া কাপের সেই সন্ধেগুলোকে আমরা কি করে ভুলতে পারি। পাঁচটা জোরালো, ফিল্ডার অনেকটা দৌড়ে ট্রাই করেছিলেন বলের নাগালে পৌঁছানোর, তবে 4টে রান আটকানো গেল না। 4টে রান এবং সাথে সাথেই দলগত অর্ধশত রান পূর্ণ হয়ে গেল, 52তে পৌঁছে গেল ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। फील्डर थे पीछे, अभिजीत बॉल तक पहुंचे लेकिन रुक नहीं पाए बॉल को, अंत में बाहर चौका मिला राजानाथ को। दोनों चाहेंगे यहाँ से वो 70 से 80 अगर मिल जाए काम हो सकता है। नेक्स्ट बॉल ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास, बल्ले का इनसाइड एज सिंगल मिला, फरदीन काजी पहुंचे बॉल तक, स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 53-53। 4 बॉल बचे, यहाँ से 8 হ্যালো, শেষ 8টা বল বেঁচে রয়েছে এবং সেই শেষ 8টা বলকে কতটা কাজে লাগানো যাবে, কতগুলো রান নিয়ে আসা যাবে
একটু আগে এগিয়ে এসে বলের লেন্থকে নিজের অনুকূলে করে খেলার চেষ্টা ছিল। একটাই মাত্র রান, সুবিধা খুব একটা কিন্তু ব্যাটাররা করতে পারছেন না, এটা চিন্তার হবে। স্লগ ওভারে খেলা যখন পড়েছে তখন রান নিয়ে আসতে হবে, বড় শটের খোঁজ করতে হবে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের ব্যাটারদেরকে। ओवर की अब आखिरी बॉल, 54 रन 6 विकेट, 6 ओवर 5 बॉल। एज फरदीन के ऊपर से बॉल निकल गई, पीछे अच्छा बैकअप अन्नू, एक ही रन आएगा सिंगल के साथ। ओवर हुआ 7 ओवर 55, 6 विकेट। हेलो 55.6 आफ्टर एंड ऑफ 7 ओवर्स। आखिरी ओवर बाकी अब इस पहले पारी के। অন্তিম 6টা বল এবং এই ওভারে ফিফথ বোলারকে নিয়ে আসতে হবে, একজন নতুন বোলার আসবে যাকে বোলিং করতে হবে। শেষ 6টা বল এবং আমরা যে কথা বলছিলাম যে দিন ফুরিয়ে আসছে, কৃত্রিম আলোর দিকে খেলা এগিয়ে যাবে, কৃত্রিম আলোর মধ্যে খেলা এগিয়ে যাবে। তো সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে ট্রানজিশন ফেজটা রয়েছে, এই পরিবর্তনের সময়টা, এটার সাথে খেলোয়াড়েরা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন সেটাও দেখার হবে। খুব সম্ভবত কৃষ্ণা খয়রাকে নিয়ে আসা হলো বোলিং করার জন্য। कृष्णा खैरा बॉलिंग करेंगे अब आखिरी ओवर इस पहले पारी की। 55 पे 6, 7 ओवर के बाद। सामने स्ट्राइक पे राजानाथ। पहली बॉल पैर पे करने का प्रयास, फ्लिक किया, पीछे फील्डर मौजूद और आसान सा कैच, कोई गलती नहीं। वापस जाएंगे राजानाथ, विकेट नंबर 7। फर्स्ट बॉल विकेट कृष्णा खैरा को। ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল তাদের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট যে কোলাপস করেছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষ 5টা বলে মিরাকেল কিছু না ঘটলে, যে কাঙ্ক্ষিত টার্গেটের কথা আমরা বারবার আলোচনা করছিলাম, তার কাছে পৌঁছানোটা একটু কঠিন হবে। सौरभ जाना बिट्टू है बैटिंग करने के लिए, 7 विकेट के बाद। ये तो डेप्थ है इस टीम में बैटिंग में। अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो एक से बढ़कर एक नाम है इस टीम में, लेकिन फिलहाल स्कोर बोर्ड कुछ अलग बयां कर रहा है। 55 पे 7, 7 ओवर 1 बॉल डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। कृष्णा खैरा आते ही विकेट पहली बॉल पे है और काफी समर्थक आए कृष्णा खैरा के यहाँ सपोर्ट करने के लिए। 5 बॉल बाकी इस पारी में। सामने तैयार सौरभ जाना, बिट्टू। बेहतरीन बॉलिंग सफल करके अंदर गए तो ऑफ स्टंप की और वहां से खेलने का प्रयास मिड विकेट पे। बैटर बॉल का कोई कनेक्शन नहीं, कोई रन नहीं। 2 बॉल से अभी तक 1 विकेट, कोई रन नहीं। সৌরভ জানা অর্থাৎ বিট্টুর কথাও যদি বলো, বিট্টুও কিন্তু একজন ভালো পাওয়ার হিটার। তবে পরিস্থিতি একটা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তুমি আগে কি করেছো যেতে হবে, প্রেজেন্ট কন্ডিশনে থাকতে হবে এবং নিজের ভালো পারফরমেন্সটা তুলে ধরতে হবে। এটাই বলছিলাম, সৌরভ জানা একজন ভালো হিটার, তার প্রমাণটা কিন্তু কোথায় মুখের কথা বলতে না বলতেই দিয়ে ফেললেন। बेहतरीन बॉलिंग, वापसी के इस बार। पहली बॉल विकेट, फिर डॉट, फिर 6, फिर डॉट। 4 बॉल से अभी तक 6 रन आए इस ओवर में। 2 बॉल बाकी, स्कोर 61, 61 रन, 7 विकेट। क्या 70 के पार पहुंच पाएंगे डीएफयूसी? তো সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তার জন্য দুটো বড় শট লাগবে এবং বিট্টুর মধ্যে সে অ্যাবিলিটি রয়েছে, তবে কাজটা এতটা সহজ নয়। আপাতত বড় শটের জন্য যে খোঁজটা চলছিল সেটা বোধহয় কিছুটা হলেও পূরণ হবে। 1 বাউন্স, বাউন্ডারি সংকেত। সৌরভ শেষ বেলায় মূল্যবান রানগুলো এনে দিচ্ছে তার দলকে, যেটা প্রয়োজন ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের।
तो ऐसा लगा एक समय शायद ये छक्के के लिए जाएगी बॉल, लेकिन वन बाउंस बाउंड्री मिला। फील्डर ने अच्छा एफर्ट दिखाया लेकिन बाउंड्री सेव नहीं कर पाए। अब आखिरी बॉल इस पहले पारी की, स्कोर 65, 65 पे 7, 7 ओवर 5 बॉल। सामने सौरभ जाना आते ही 2 बॉल पे 2 शॉट लगाए और टीम को 10 रन इन्होंने जोड़ के दिया। लास्ट बॉल पहली पारी की। প্রত্যেক ইনিংসের শেষ ওভারগুলোতে এমন একজন ব্যাটারকে লাগে যে এই ধরনের শটগুলো খেলতে পারে, এবং এই বলের ক্ষেত্রে স্টান্সটা দেখো একবার। সৌরভ জানা বিট্টু লেগ স্টাম্পের বাইরে থেকে শুরু করেছিলেন, তাড়া করে এলেন অফ স্টাম্পের বাইরে আর বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন মাঠের ওপারে। এ ম্যাচে নির্ণায়ক ভূমিকা হতে পারে সৌরভ জানার এই ব্যাটিং। শেষ ওভারে বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, অত্যন্ত ক্রুশাল। कमाल की पारी रही सौरभ जाना, आते 3 बॉल में 2 छक्के 1 चौके, जिसके बदौलत टीम पहुंची 71 पे। जो कह रहे थे एवरेज टोटल 70-75 वो अचीव कर लिया है, और ये फाइटिंग टोटल कह सकते हैं क्योंकि अब जो समय शाम का थोड़ा मुश्किल होगा फ्लड लाइट में। একদম 71 রান আমার মনে হয় কিন্তু যথেষ্ট লড়াইয়ের রসদ পেয়ে গেছে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল, এবং অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন জন্টি এ ম্যাচের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিটাকে আরো কঠিন করার জন্য বোলারদেরকে কিভাবে ব্যবহার করেন সেটা দেখবো আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে। তার জন্য আমরা এগিয়ে যাব, তবে তার আগে প্রথম ইনিংসের যে স্কোর বুক সেটার দিকে নজর থাকবে, আমাদের স্কোর কার্ডের দিকে নজর থাকবে। ये देखिए आखिरी छक्का जो लगाए थे सौरभ जाना, बेहतरीन शॉट, अंत में जो फिनिश सही था वो दिया इन्होंने। टारगेट 72, बहुत जल्दी है पोजीशन में। 2 छक्के 1 चौके, जिसकी बदौलत टीम पहुंची 71 तक। ये चौका जो मिस हुआ था, फिर ये छक्का। 3 बॉल 3 बिग हिट, 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री। 71 फॉर 7 आफ्टर एंड ऑफ 8 ओवर से। पहले बार का स्कोर कार्ड आपके सामने। ये देखिए आपके सामने बैटिंग स्कोर कार्ड। स्वागतम मन्ना शुरुआत में आए थे, काफी हद तक टीम को संभाला। 15 बॉल से 24 रन। गोपाल सिंह 6 बॉल से 6 रन। जॉन्टी सरकार 5 बॉल से 3 रन। संटू खालसा 3 बॉल से 1 रन। शेखर रोहन इस्लाम कोई रन नहीं। सुमन गोप 3 बॉल से 7 रन। सोनू कुमार सिंह 4 बॉल से 3। राजानाथ 6 बॉल से 8 रन। सौरभ जाना बिट्टू कमाल की पारी रही, 5 बॉल से 16 रन। अगर बॉलिंग स्कोर कार्ड की बात करें, अनुराग यानी अन्नू 2 ओवर 23 रन को विकेट नहीं। सुनील रॉय होल्डर 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। टोपो बेहतरीन स्पेल इनका रहा था, 11 रन 3 विकेट। मदन मोहन रॉय इनका भी स्पेल अच्छा रहा, 1 ओवर बॉलिंग की 8 रन 2 विकेट। कृष्णा खैरा आखिरी ओवर एक्सपेंसिव रहा, 1 ओवर 16 रन 1 विकेट। दूसरे पारी की शुरुआत होगी, टारगेट 72। और कमेंट्री बॉक्स से वेलकम राजा बाबू और साथ में रबिदा। वेलकम रबिदा, राजा बाबू। ধন্যবাদ সুমন্ত, ধন্যবাদ আভাপুল, প্রত্যেককে আবার আমরা স্বাগত জানাই। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট লিগ 2K24 সিজন 1 অর্গানাইজড বাই জেভি ব্রাদার্স। 6টি দলের মধ্যে খেলা এবং 6টি দলের মধ্যে লিগ ভিত্তিক খেলা হবে, এবং প্রত্যেকটি দলের মধ্যে যে একটা লড়াই থাকবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি স্বাগত জানাবো মিস্টার রাজা বাবুকে। बहुत बहुत धन्यवाद रविदा। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। मैं हिंदी कमेंटेटर राजा वो बॉल टू बॉल लेकर खूबसूरत से ग्राउंड पर। इसी ग्राउंड पे इतिहास लिखा गया था इंडिया कप का वो टूर्नामेंट। अगर आप बात करेंगे वो टूर्नामेंट में काफ़ी सारी यादें रही थी, मगर इस समय उन यादों को लेकर एक और बड़ा इतिहास लिखने जा रही है, या फिर आप कहें कि आज इतिहास लिखा जा चुका है। जेबी ब्रदर्स द्वारा ये किया गया टूर्नामेंट WBTCL वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग, और सबसे बड़ा इतिहास
लिखा जाएगा 22 तारीख को। टेनिस क्रिकेट में पहली बार वोमेन्स क्रिकेट भी इसी ग्राउंड पे आपको देखने मिलेगा 22 तारीख को। तो रविदा देखिए कई सारे इतिहास बनते हैं और उसी इतिहास को फिर से एक बार दोहराने को या फिर नया इतिहास लिखने को जेबीए ब्रदर्स जाना जाता है। तो आपके सामने वो इतिहास फिर से एक बार लिखा जाएगा। সত্যি 22 তারিখে আমরা দেখব যেখানে মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সব মিলিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি জায়ান্টস কিনে বিজয় আগরওয়ালকে। আর এই টুর্নামেন্টের ফাউন্ডার এবং কমিটি হেড এই মুহূর্তে বিজয় আগরওয়ালজি এই টুর্নামেন্টের যিনি ফাউন্ডার এবং কমিটির হেড। আর যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্তত বাংলার বুকে একটা নতুন रविदा देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वो शख्स है जिसके बदौलत आप ये टूर्नामेंट देख पा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी सोच मैदान पे वो फिर से देखने मिली है। একদম তাই। তার চিন্তা তার ভাবনাকে আজকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। হাওড়ার গুলমোহর ময়দান দেখো আস্তে আস্তে বাতিস্তম্ভের বাতিগুলো আস্তে আস্তে জ্বলতে শুরু করেছে। হেমন্তের বিকেল আস্তে আস্তে ফিকে হচ্ছে, তবে চারিদিকে দেখো বাতিস্তম্ভের আলোগুলো কিভাবে প্রজ্বলিত হচ্ছে। তবে আমরা ম্যাচ নিয়ে একটু আলোচনায় যাব। रविदा और इससे पहले जो इनिंग्स ब्रेक में ही टॉस होना है, तो दोनों टीम अगर टॉस के लिए नहीं पहुंचती है तो फिर 5 रन की पेनल्टी जो भी टीम लेट से आएगी उनका लग जाएगा। पेनल्टी के लिए आप तैयार रहेंगे अगर आप टॉस के लिए नहीं पहुंचते हैं तो। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো পল্লবী ম্যাডামকে, এই টুর্নামেন্টের যিনি ডাইরেক্টর এবং ম্যানেজমেন্টের যিনি হেড, প্রতিটা সময় যেভাবে দেখভাল করছেন। ম্যাচ নিয়ে আমরা একটু চর্চা করব। প্রথম 2 ওভারে 11, তো মাঝের তৃতীয় এবং চতুর্থ ওভারে 25টা রান এবং সৌগতের ওই সময়টা ব্যাটিং, তো মনে হচ্ছিল যেন একটা বড় স্কোর হবে, কিন্তু তপু আসার পরে দেখো ওই ওভারে 3টা উইকেট, পঞ্চম ওভারে 3টা উইকেট, ষষ্ঠ ওভার এম রায় এসে আবার 2টো উইকেট। ওই জায়গাটা রানের অন্তত বাড়ার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা অন্তত বাধা প্রাপ্ত হলো। তারপরে আমরা দেখলাম শেষের দিকে দেখো সৌরভের একটা দুর্ধর্ষ ব্যাটিং। चलिए एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कमेटी की तरफ से आ चुका है। करण अंबाला अगर आप टॉस बॉक्स में ज्वाइन नहीं करते हैं विद इन 2 मिनट्स तो फिर पेनल्टी के लिए आप तैयार रहेंगे 5 रन। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप टॉस के लिए ज्वाइन करें, क्योंकि इनिंग्स ब्रेक में ही टॉस होना था। कई बार अनाउंसमेंट इससे पहले भी की गई थी, तो उस अनाउंसमेंट पे आप नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज़ आप 2 मिनट के अंदर ज्वाइन करेंगे टॉस बॉक्स में प्लीज़। दूसरा कैप्टन आ चुका है, अब बस आपको खुद पहुंचना है। थैंक यू। तो चलिए एक बार फिर से मैच में आते हैं और मैच का इतिहास इस समय लिखा जाएगा। और पिछले मैच में हमने देखा था 69, इस समय देखा हमने 71 रन, यानी पिछला मैच में टारगेट था 70 का, इस समय 72 का लक्ष्य मिला है। क्या चेज कर पाएंगे? नहीं। पहला बॉल फरदीन काजी और गेंदबाजी के तौर पे सौफिक पाल। रबीदा पिछले कुछ समय से गेंदबाज ने काबिले तारीफ है। একেবারে তাই। সৌভিক পাল দেখো এই মরশুমে বেশ ভালো বোলিং করছেন। লাস্ট কয়েকটা টুর্নামেন্টে নিজের বোলিংয়ের যেভাবে বিপক্ষ দলের ব্যাটারদের বার কিন্তু তিনি আউট করিয়েছেন এবং বেশ কিছু উইকেটও ইতিমধ্যে নিয়েছেন। যথেষ্ট ছন্দে রয়েছে এই বোলার। शौभिक काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। इनके पास वेरिएशन की गति में कोई कमी नहीं। ये देखिए गति के साथ ही बातचीत करना चाह रहे हैं वो, तेज गति के साथ डाल गति पे। कुल स्कोर अगर देखें तो अब यहाँ से 3 रन विदाउट लॉस। वो 0 तक की कहानी कौन सी टीम लिखेगी अपनी जुबानी? अल्टीमेट इवेंट एक और रन इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुकी है 4 रन। स्क्रीन पे देखा अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट को एक अलग तरीके से सजाया है या फिर एक सही तरीके से करवाने की कोशिश की जा रही है, इवेंट को एक अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। पल्लवी मैम को आपने देखा स्क्रीन पे, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट। इनका काम है वो क्रिएट करना, सेलिब्रेट काम। अगर सेलिब्रेट आप करना चाहते हैं तो फिर आप जुड़े रहें अल्टीमेट इवेंट मेकर के साथ। रविदा 4 बन चुके हैं, पहला ओवर प्रगति पर है।
দিনের আলো শেষ হচ্ছে, রাত্রি নামছে, এই সময়টা একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণ। তবে আলো যথেষ্ট পর্যাপ্ত রয়েছে মাঠে। রান নেওয়ার ইচ্ছে ছিল, উপায় নেই। খুব দ্রুত বোলার চলে আসে, অন্তত নিজের বোলিংয়ের অন্তত করার পরে নিজে দ্রুত চলে আসে, যেখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে বেশ লাস্ট ওভারটা কিন্তু যেভাবে আমরা দেখলাম সৌরভের ব্যাটিং, ওই লাস্ট ওভারটা কিন্তু একবারে ভাইটাল হয়ে গেল। তবে এই উইকেটে প্রথম ম্যাচেও দেখো যেভাবে সঞ্জু কানোজিয়া ব্যাট করেছে, ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হয়েছে সঞ্জু কানোজিয়া। बिल्कुल विजय पावले भी तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहे हैं इसको, जो मैचेस उनकी बारी आएगी तो फिर वो क्या थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश की जाती है। अभिजीत भी जो है कि आ सकते हैं। वो आखिरी ओवर की बात अगर बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से बिट्टू जाना ने गेंद बल्लेबाजी की, इस बार थोड़ा सा गति में जो अमूमन जाता नहीं है, गति में अब ये भी करना सीख गए हैं। और अगर टेस्ट क्रिकेट में बने रहना रवि, गति में परिवर्तन একজন বোলারের সব থেকে বড় গুণ হচ্ছে তার গতির পরিবর্তন। দেখো প্রথম ম্যাচেও দেখো যেভাবে অঙ্কিত কালকি স্লোয়ার দিয়েছিল, ওই স্লোয়ারে কিন্তু বারবার বিট করিয়েছিল ব্যাটারদের। সৌভিক পাল আস্তে করে খেলেছেন, আর মিডল অঞ্চলে ফিল্ডারও তৎপর। এখনো রান সংখ্যা 6, টার্গেট যেখানে 72। गेंदबाज की तारीफ करनी क्योंकि इन फॉर्म दो बल्लेबाज, एक तरफ फरदीन काजी, एक तरफ अभिजीत बेरा की कॉम्बिनेशन, मगर उसके बावजूद भी एक उभरता हुआ सितारा कमाल की गेंदबाजी की है। अब तक कुल 6 रन खर्च किए हैं। क्लास है अभिजीत बेरा में, उस सुई में जैसा धागों को पिरोते ना वैसे पिरो दिया है। एक तो आसानी के साथ लिया, दूसरा भी आसानी के साथ मिल जाएगा। कुल स्कोर 8 रन। इतना आसान होता नहीं है गैप में खेलना। वो सुई जैसे बस छोटी सी दरार थी, वो दरार में गेंद को भेदना था, वो भेदा, 2 रन प्राप्त किए। पहला ओवर समाप्त हुआ, कुल स्कोर बना है 8 रन बिना किसी नुकसान के, सॉरी 9 रन, 9 पे 0 है। প্রথম ওভারে যদি আমরা দেখি যেখানে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের যে রান ছিল 7, তবে শুরুর দিকে আমরা দেখেছি একটু মন্থর ব্যাটিং, তবে সৌগত মান্নার ওই ব্যাটিং 24 রান খুব ইম্পর্টেন্ট হয়েছিল। মনে হচ্ছিল আজকে সৌগত মান এক বড় ইনিংস খেলবে, তবে তপু আসার পরে যেখানে আমরা দেখলাম যে অসাধারণ বল করে এই ওভারে 3টে উইকেটে ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিচ্ছেন। পরের ওভারে দেখো মদন মোহন রায় এবং তার সেলিব্রেশনটাও সত্যি প্রত্যেকের মন ছুঁয়ে গেছিল। चलो गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं राजू मुखिया, इस टीम के प्रमुख हथियार माने जाते हैं। और जब जब विकेट के पीछे जॉन्टी सरकार होते हैं, उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि राजू मुखिया को कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा ओवर उसे डलवाना है। पिछला सीजन साथ में खेला था, इस सीजन भी आपको साथ में क्रिकेट खेलते हुए देखने मिलेंगे पूरे वेस्ट बंगाल में। एक अलग सी काबिलियत है कप्तान के पास कि कहाँ से वो मैच को बदल सकते हैं। রাজু মুখিয়া সত্যি একটা আলাদা ক্যাটাগরির বোলার। নিজের যাত্রা চিনিয়েছেন এবারে গ্যাপের ভেতরে কাভার এবং পয়েন্টের মাঝখান দিয়ে একটি রান, দ্বিতীয় রানও পূর্ণ হলো। তবে বড় মাঠে এই যে শটগুলো দেখো, আগের ওভারে দেখেছিলাম যেভাবে গ্যাপে খেলেছিল একেবারে ওই থার্ড ম্যান এবং পয়েন্টের মাঝে, এবং এই গ্যাপের যে খেলাগুলো ভারী চমৎকার লাগছে আজকে এই মাঠে। गैप का अच्छा इस्तेमाल दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिजीत बेरा ने देखा था पिछला ओवर के आखिरी फ्लिक कर दिया था, वो हवा में उड़ता जॉन्टी देखा था हमने, एज लगी भी थी शायद, अगर हाथ आई नहीं। अमूमन देखा जाता है कि इनके हाथ से गेंद छूटती नहीं है, मगर कैच छोड़ा किसका है, जो खुद एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, मोस्ट फ्लेक्सिबल प्लेयर कहा जाता है इसे।
একেবারে তাই। फरदीन काजी। খুব মূল্যবান খেলোয়াড় ফারদিন কাজী। তবে রাজু মুখিয়ার কথা তুমি একটু আগে বলছিলে, গত মরশুমে দেখো সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, বাংলা ছাড়াও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অসাধারণ বোলিং করে গেছে এবং আমার তো মনে হয় গত বছর সব থেকে টপ ফর্মে ছিল কিন্তু রাজু মুখিয়া। जी राजू मुखिया जिस तरीके से पिछला साल फॉर्म में दिखे थे, इस साल भी शुरुआत उन्होंने वैसी ही की है। विकेट टेकिंग मशीन है, मगर सामने सेंसिबल क्रिकेट देखने मिला रविदा। वो ज्यादा जोखिम ले नहीं रहे हैं। ये पावर दूसरा ओवर है और वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से पावर प्ले से निकाल के आगे जो इनिंग्स है उस समय तो बहुत इंतजार किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे इस पिच पे आप बल्लेबाजी करते जाते हैं, अंतिम के कुछ ओवरों में वहां बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। আন্তর্জাতিক মানের মাঠ দেখো, যে জায়গায় বসে আমরা আজকে কমেন্ট্রি করছি, এখান থেকে মাঠ সত্যি একটা অসাধারণ লাগছে, একটা মায়াবী লাগছে। চারিদিকে আস্তে আস্তে অন্ধকার নামছে, আশেপাশের দর্শকরাও বেশ উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে খেলা দেখার জন্য। এবার অফ স্টাম্প মিড স্টাম্প ওভারে রানিং বিটুইন দ্য উইকেটটা দেখো, ব্যাটে বলে হওয়ার সাথে সাথে একেবারে একটি রান পূর্ণ করতে বল করেনি। अभी तक बाउंड्री आई नहीं है अभी तक, मगर फिर भी स्कोर 0 ही है। पुराना बॉल खेलना चाह रहे हैं, अंतिम वक्त का इंतजार करना चाह रहे हैं, किसी एक बॉलर को टारगेट करेंगे, अच्छी तरीके से स्कोर चाहिए। খুবই টাইট বোলিং। আর দেখতে দেখতে গুলমোহর ময়দানে আজকের দ্বিতীয় ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ হলো। রানের দিকে যদি দেখি 13টি রান এসছে, তবে উইকেটে পতন হয়নি। আবার যদি প্রথম ইনিংসের দিকে দেখি, ডিএপিসি নর্থ বেঙ্গলের রান ছিল 11, আর এই জায়গায় দ্বিতীয় ওভারের শেষে 13। তবে তৃতীয় ওভারে এসে আমরা দেখেছিলাম যেখানে সৌগত মান্নার দুর্দর্শ 2টি ওভার বাউন্ডারি, আর সেখান থেকে লাস্ট তৃতীয় এবং চতুর্থ ওভারে 25টা রান এসেছিল এবং 4 ওভারে 36 ছিল, কিন্তু পরের দিকে আবার কামব্যাক করেছিল কিন্তু বোলাররা। জন্টি, একটু আগে জন্টির কথা বলছিলে যে বাংলার একজন পারদর্শী খেলোয়াড়, সব বিভাগ দেখো, বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং, ক্যাপ্টেনশিপ, মরা ম্যাচেও আমরা দেখেছি জোয়ার আনতে জন্টিকে। चलिए, कप्तान साहब आ चुके हैं। वो जब जब लगता है कि बल्लेबाज सेट हो चुका है, गेंदबाज सेट हो चुका है, उस समय आते हैं गेंदबाजी या बल्लेबाजी करने के लिए। जॉन्टी सरकार अच्छी तरीके से जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है विकेट लेना। अगर 2 ओवर और अगर ये दोनों बल्लेबाज खेल गए ना तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ से मैच में बने रहना। रन बने नहीं है, बोर्ड पे ज्यादा कम दिख रहे हैं, मगर अंतिम क्षण तक ये दोनों अगर खेल गए हैं तो सबको मालूम है क्या हासिल होने वाला है। ওভারের শুরু থেকে প্রত্যেকটি ওভারে 9 রান করে দরকার, যেখানে টার্গেট 72। তো এখনো পর্যন্ত দুই ব্যাটার অন্তত একটা প্ল্যান পরিকল্পনা নিয়ে তারা কিন্তু এগোচ্ছে। উইকেটটাকে অন্তত বাঁচিয়ে রেখেছে, রানের গড়টাকেও অন্তত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। 14টি রান 2.1 ওভারে। कुल स्कोर 14 रन, 14 पे 0 है। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, 72 रनों का लक्ष्य। जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। डायरेक्ट हिट अगर होती तो शायद खतरा हो सकता था। राजानाथ का अच्छा बैकअप, थोड़ा सा शायद मिसिंग लेग हो रहा था रविदा। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে জন্টি অন্তত একটু সতর্ক হতে বলছে। তবে জন্টি চাইছে অন্তত একটা ব্রেক থ্রো, জানে ব্রেক থ্রু হলে কিন্তু চাপ বাড়বে। এখনো 2.2 ওভার অতিক্রান্ত। ডিএপিসি, আর এবার উইকেট শটটা দেখো নিঃসন্দেহ, এবং টাইমিংটা এত ভালো ছিল, অফ স্টাম্পে সরে গিয়ে যেভাবে শটটি খেলেন, যেখান থেকে এই ম্যাচের একটা বড় শট এলো। अभिजीत बेरा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है ये। वो दिखते छोटे हैं मगर काम ये बड़े गंभीर तरीके से करते हैं, और जब जब इनको मौका मिलता है ये भेज देते हैं स्टैंड में। थोड़ा सा रिमांड पे लिया है कप्तान साहब को, मगर कप्तान साहब के पास ऐसी काबिलियत है कि बदला ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं। तेज गति के साथ रन आउट का खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो, शायद
तो तेज करना पड़ेगा, और इनके सामने आप थोड़ी सी भी अगर चूक कर दिए ना, तो फिर ये चूकते नहीं है आपको डांटने से। এই মুহূর্তে জায়ান্টসকে আমরা দেখছি পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে কারণ নাম্বালা। পরের ম্যাচেও আবার বড় ম্যাচ, ডিজে ভার্সেস হুগলি টাইটেন্স। একটি রান আসবে, একটি রান হচ্ছে, তবে লক্ষ্যমাত্রা 72। পরের ম্যাচের কথা আমরা বলছিলাম, পরের ম্যাচেও আমরা দেখব কারণ নামবালা, বিজয় সরকার, শৈলেন বাউরি, ভিকি ভোর, জগৎ সরকার, রোহিত সিং, পুটু সাহা। অপরদিকে আমরা দেখব লিটন বাড়ুই, আশিস শর্মা, বিজয় পাওলে। সব মিলিয়ে পরের ম্যাচেও অপেক্ষা করে আছে একটা বড় ম্যাচের জন্য। इस बार विकेट में खेल दिया है, रनिंग विद इन द विकेट दोनों बल्लेबाजों को भी जैसा देखने मिला है ना, ऑफ बाउंड्री या फिर बाउंड्री के पीछे ज्यादा जा नहीं रहे हैं। देखिए पिछला 2 ओवर में रन था मात्र 13, उसके बाद इस ओवर से एक अच्छा सेट टेम्पलेट के साथ ये खेल रहे हैं। तो कुल आ चुके हैं 11 रन, यानी कुल हो चुके 24 रन, 24 पे 0 है। তো সেইভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে যে একটা প্ল্যান প্রত্যেকটা ওভারে 9 রান করে করতে হবে। দেখো প্রথম 2 ওভারে 13 ছিল, এই ওভারটা একটু বড় হলো। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এখনো উইকেট পড়েনি, যেভাবে থিতু হয়ে অন্তত প্লেসমেন্ট করে খেলছে। এবং মাঝে দেখো একটা বড় শটও আমরা দেখলাম, অন্তত 3 ওভারে 24-8 করে গড় এখনো পর্যন্ত। যারা অন্তত লাইভ স্ট্রিমিং আছেন অবশ্যই আপনারা দেখছেন tenniscricket.in সরাসরি সম্প্রচার আসছে। আর এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টুর্নামেন্টের ফাউন্ডার এবং যিনি ডাইরেক্টর, অবশ্যই আমাদের বিজয় আগরওয়াল। चलो गेंदबाज में बताओ, सो चौथा ओवर, एक और नए गेंदबाज का आगमन, सोनू सिंह को लाया गया है, तुरुप का इक्का है ये। এখনো 30 বলের খেলা বাকি, যেখানে করতে হবে 48 রান। শর্ট ফর্মার ক্রিকেটে অনেক সময় আমরা দেখছি একটা ওভারে ম্যাচের রং বদলে যায়। এখনো পর্যন্ত বিনা উইকেটে 24। কভারের দিকে খেলেই একটি রান, রোহান ইসলাম ছিলেন, তিনি ফিল্ডিং করবার ফাঁকে রান নিতে কিন্তু ভুল করেনি, তবে স্কোর বোর্ডটাকে একেবারে সচল রাখতে চাইছেন। रनिंग रनिंग विद इन द विकेट की अगर बात करें, दोनों के बीच वो एक अच्छा तालमेल दिख रहा है, विकेट गवाई नहीं, एक अच्छी साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं, चाह रहे कि अंतिम क्षणों तक इंतजार किया जाए। ডাউন দ্য গ্রাউন্ড একটি রান আসবে। রাজা, তবে একটা জিনিস আমরা দেখছি, যেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অন্তত বলে পরে রান করার একটা প্রবণতা রয়েছে। যখনই লুজ বল পাচ্ছে, বড় শটে যাচ্ছে। এখনো 26টি রান চলে এসছে।
এবার ফুল টস এবং মিল্ডিং ভালো ছিল, পাওয়ার ছিল, আর যেখান থেকে ওভার বাউন্ডারি। একটু আগে আমরা বলছিলাম যখনই লুজ ডেলিভারি হচ্ছে সেটা মারতে কসুর করছে না, কারণ অভিজিতের যে ট্যালেন্ট, অভিজিতের যে অন্তত পারফরমেন্স সেটা বলে দিচ্ছে, কারণ রান করতে হবে একটু হলেও, কারেন্ট রান রেটটা একটু বাড়াতে হবে। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটটা একেবারে অসাধারণ। দুজনের মধ্যে রানিং বিটুইন দ্য সত্যি চোখে পড়ার মতো। আগের বলে ফুল টস, ওভার বাউন্ডারি। चलिए इसके बाद हम लोग टॉस की ओर चलेंगे। टॉस दिखेगा आपको। कैच की कॉल है, कैच की कॉल, मगर दर्शक फिर से एक बार फील्डर के जगह पे रहेंगे और फील्डर दर्शक हुई जगह में कोशिश तो कर रहे हैं रोकने का, मगर पिछले जो 2-3 ओवर में एक मोमेंटम बना है और नो बॉल का भी इशारा अंपायर द्वारा आ चुका है। और यही मैं बात कर रहा था कि एक अच्छा साझेदारी अगर यहाँ से हो गई फिर मुश्किल हो जाएगा इन्हें, इन दोनों बल्लेबाजों को रोकना। যেভাবে দুই ব্যাটার খেলে যাচ্ছেন এটা খুবই সমস্যা হবে। বোলাররা চাইছেন অন্তত একটা ব্রেক থ্রু দিতে। হ্যালো হ্যালো তবে ভালো লাগছে প্রথম উইকেটে 40টা রান চলে এসেছে, একটা বড় পার্টনারশিপ। হ্যালো রবিদা, আমরা এখান থেকে টসে যাব। हुगली टाइटंस एंड डीजे 11 बोथ कैप्टन्स प्लीज टॉस के लिए जुड़िए हम लोगों के साथ। करण अंबाला और विजय पावले नेक्स्ट मैच के दोनों कप्तान, प्लीज आप लोग हम लोगों के साथ टॉस एपिसोड में जुड़िए। और करण, द कैप्टन ऑफ डीजे 11, करण। আর এই ম্যাচে কয়েন স্পিন করার দায়িত্বে থাকবেন মিস্টার জেপি अग्रवाल। ক্রিকেটের সাথে একটা ওল্ড রিলেশন রয়েছে, একটা দীর্ঘদিনের রিলেশন রয়েছে। সো करण वंस अगेन करण प्लीज आप आ जाइए क्योंकि ऑनरेबल गेस्ट। ओके 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 So next match in between Hooghly Titans and DJ 11. Both captains are ready for the toss of the next match. One side Vijay Paule, the captain of Hooghly Titans. Another side Karan Ambala, the captain of DJ 11. আর এই ম্যাচের টস কয়েন স্পিন করবেন মিস্টার জেপি अग्रवाल স্যার। JVA is the call and it's JVA. That means Vijay Paule won the toss. So welcome back once again in Bengal. तो फिलहाल टॉस जीते हैं, क्या फैसला होगा? हम पहले फील्डिंग करेंगे। तो ऑलरेडी फ्लड लाइट्स ऑन हो चुका है, तो क्या टारगेट रहेगा और कितने रन में मानना चाहेंगे ओपोनेंट को? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड टारगेट जैसे मैच की सिचुएशन के अनुसार हम खेलना चाहेंगे, देखते हैं। तो चलिए ऑल द बेस्ट। करण, टॉस जीतते तो फैसला क्या होता पहले ये जानना चाहेंगे। हम बैटिंग ही करते पहले। तो चलिए जो चाहते थे आप वो तो मिल गया है। इस पिच से कितना रन आप देखते हैं, ग्राउंड से कितना रन देखते हैं कि पहले कितना रन बनाना सेफ होगा आपके लिए? नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलेंगे, हमने कोई टारगेट नहीं रखा है, फिर भी 80 to 90 स्कोर हम करने जाएंगे और देखते हैं व्हाट्स हैपन। और करण, अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे डे लाइट्स को छोड़ के हम लोग फ्लड लाइट्स की तरफ जा रहे हैं, इस समय मैच बहुत टफ होता है, तो क्या कुछ अलग प्लानिंग रहेगा इसके लिए? नहीं, ड्यू फैक्टर रहता है और हमारे पास जो बॉलिंग अटैक है उस हिसाब से मुझे लगता है अगर हम थोड़ा कम स्कोर भी बनाएंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। तो बस ड्यू फैक्टर का हम यूज़ करेंगे और अपनी बॉलिंग यूनिट से अच्छा काम करवाएंगे। तो चलिए ऑल द बेस्ट। यहाँ से फिर से एक बार कॉम बॉक्स की तरफ जुड़ेंगे और टॉस रिपोर्ट यह है कि हुगली टाइटंस के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय, यानी कि डीजे 11 पहले बैटिंग करेंगे।
রাজা দেখো পরের ম্যাচের যে লড়াই হুগলি টাইটেন্স DJ11-এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকে দিনভর দিনরাতে যে ক্রিকেট সেই উন্মাদনায় অন্তত মেতে থাকবেন। পরের ম্যাচেও আমরা দেখব বিজয় পাউলে, প্রীতম মার্জিত, লিটন বাড়ুই, আশিস শর্মা, বিশ্বজিৎ ঠাকরে, শাকলিন আক্তার, সাগর আলী। আবার দেখো পরের ম্যাচেও আমরা দেখব কারণ নামবালা, জগৎ সরকার, রোহিত সিং, পুটুর সাহা, ভুটান দীপপাল। सो वी आर हार्टली वेलकम टू यू। आ चुके हैं हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे सबके प्रिय जेपी अग्रवाल, वेस्ट बंगाल टेनिस क्रिकेट लीग, ATS presents WBTCL organized by JVA Brothers। हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर मिस्टर जयप्रकाश अग्रवाल, JP अग्रवाल जी। चले 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर बना है 47। विकेट अभी तक एक भी गवाही नहीं है, 72 रन मिला है। চব্বিশ বলের খেলা বাকি, যেখানে করতে হবে আরো 25টি রান। তো অনেকটা সহজ হয়ে গেছে, সমীকরণ অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। এখান থেকে যদি অন্তত স্ট্রাইক রোটেট করে খেলে তাহলে কিন্তু জয় স্মরণীতে पहुंचे যাবে। शुरू से दोनों बल्लेबाज की कि अंत तक खेलने की कोशिश करेंगे। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बल्लेबाज थोड़ा सा एंकर के रोल में अदा में रहेगा। दोनों ने इस तरीके से अपने आप को सुधारा है, वो काबिल तारीफ है। डॉट बॉल सौतिक, सौभिक को अच्छे से मालूम है हाँ कितना इम्पोर्टेंट है विकेट, और विकेट के पीछे जॉन्टी अभी भी लगे हुए हैं और जान रहे हैं कि कम से कम एक या 2 विकेट लगातार अगर आ गया ना तो फिर इस मैच में भी आप वापसी कर सकते हैं। रविदास अच्छी गेंदबाजी पहला ओवर की थी, दूसरा ओवर इनका बनता था। এখনো পর্যন্ত দেখো অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। এই জায়গায় বোলারকে উইকেট নিতে হবে, উইকেট নেওয়া ছাড়া কামব্যাক করা মুশকিল, উইকেট ছাড়া এখানে গতি নেই। विकेट लेना नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। फरदीन इनका बल्ला बोला है, फरदीन का बल्ला माशाल्लाह, जब जब ये मैदान पे रुक के खेलते हैं ऐसा मानो सब कुछ आसान सा दिखता है। एक बार फिर से आसान सा शॉट लगा दिया है, ऐसा लगा ना वो सा जड़ा है गेंदबाज को, वो गेंदबाज के आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। सौभिक जो तेज गति के साथ डालना है उनके सामने ऐसा शॉट आसान तो बिल्कुल नहीं था, मगर हर मुश्किल कार्य को जो कर जाए वो बल्लेबाज सामने खड़ा, फ्लेक्सिबल। एक बार फिर से, इस बार तो फ्लैट फास्ट फ्यूरियस, वो सामने हैरी श्रोफ को जो छक्का लगाया था विराट कोहली साहब ने उसको कुछ उसी अंदाज में लगाया है। इस शॉट के बारे में क्या कहेंगे रविदा? देखिए जिस तरीके से जिस आसानी के साथ लगाया है, क्या बात है फरदीन साहब,
फरदीन आए हैं, फरदीन छाए हैं, एक अलग रुतबा के साथ कर रहे हैं बल्लेबाजी। स्कोर बड़ा था, अब उनको और छोटा कर दिया है। শুধু ফারদিন নয়, অভিজিৎও দেখো দর্শকদের মন অন্তত জয় করে নিয়েছে, যেভাবে পার্টনারশিপটা বিল্ড হয়েছে। চাপ বাড়ছে দলের, উইকেটের দেখা নেই, কোনো বোলার এখন পর্যন্ত উইকেট দিতে পারেনি। সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এত বোলিং শক্তিশালী, সেখান থেকে বোলাররা আজকে এই উইকেটে একটি উইকেটে নিতে পারেনি, যেখানে অন্তত একটা চাপ তৈরি করা যাবে। ওভার শেষ হলো 5 ওভার 62 রান, আর মাত্র 3 ওভার অর্থাৎ 18 বল থেকে করতে হবে 10 রান। 3.3 रन चाहिए यहाँ पे, यानी 10 रन की जरूरत है मात्र। 5 ओवर खेल समाप्त हुआ, 62 बन चुके हैं, विकेट के खाते में 0 है। ऐसा मानो ये शिखर पे पहुंच चुकी है टीम। और अब तक का इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए दूसरा ही मुकाबला है, और जैसा साझेदारी हुई है ना, सबसे बेहतरीन साझेदारियों में से एक साझेदारी है। एक भी विकेट अभी तक गवाई नहीं है दोनों बल्लेबाजों के बीच, दोनों बल्लेबाजों ने या फिर इस टीम ने। काफी आसानी के साथ खेलना पसंद करते हैं, दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी रहती है। राजू मुखिया अब दे रहे हैं, क्या दुरुस्त भी आ पाएंगे, क्या कुछ यहाँ पे नया मोड़? এই মুহূর্তে এমআরএ ঝাড়গ্রাম দলের রাতুল ঘোষ, সন্তোষ দাস অন্তত কুচিতে থাকবেন, তবে টার্গেটটা থাকবে অন্তত 10 উইকেটে জেতা। সেন্সিবল ক্রিকেট, প্রথম থেকে তাড়াহুড়ো নেই। আমরা যেটা চর্চা করছিলাম যে একটা প্ল্যান পরিকল্পনা তাদের মধ্যে রয়েছে। শুরুতে দেখো সিঙ্গেলের উপর জোর দিয়েছে, কখনো অন্তত অযথা শট খেলেনি, এবং যেখানে লুজ বল পেয়েছে সেটা ইউটিলাইজ করেছে। 64 আর মাত্র 8 রান। এই ম্যাচের একেবারে জয় একেবারে কাছাকাছি। गैप में खेला गया शॉट, मगर पीछे फील्डर मौजूद है तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब यह कैलकुलेशन आसान हो चुका है, यानी औपचारिकता ही बची हुई आप कह सकते हैं यहाँ से। और दोनों बल्लेबाज अगर अभी तक देखें वो आस पास ही हैं, दोनों के बीच लड़ाई है और कंपटीशन चल रही है। कोई 27 पे है, कोई 28 पे है, और कोई चाह रहे कि यहाँ से मैच को फिनिश करना। एक अच्छा तालमेल दिखा दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छी गेंदबाजी है। और राजू मुखिया के सामने की बल्लेबाजी करना उतना वैसे भी आसान होता नहीं है। इन स्विंग अगर कहे ऑफ कट, लेग कट या तेज गति के साथ डालना या फिर वेरिएशन का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से इनके पास मौजूद है। অভিজিৎ এবার উইকেট, কারণ জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। 27 থেকে 33 রানে পৌঁছে গেল অভিজিৎ। जीत का जुनून सवार है बल्लेबाज के ऊपर, बेचारे जल्दी फिनिश करके अब सीधा वो डगआउट पे जाया जाए, थोड़ा सा आराम किया जाए। अब वो चाह रहे हैं कि आने वाले जो मैचेस होंगे उनको देखना है, फिर उनके साथ ही उनका मुकाबला है, और सारी टीम एक दूसरे के साथ मुकाबला करेगी। चलिए, वो 10 विकेटों से जीतना चाह रहे थे, मगर वो 10 विकेटों से जीत आएगी नहीं। जो से वो काबिल तारीफ है, अंत तक याद रखा जाएगा। 33 रनों का एक 18 गेंदों में 33 रनों का एक इंपॉर्टेंट पारी खेल के जा रहे हैं। और देखिए तालियों के साथ स्वागत भी किया जा रहा है डगआउट। पूरा डगआउट को अच्छे से मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट 9 के खेल के जा रहे हैं। 72 रनों को चेज करना वैसे भी आसान था नहीं, मगर जब बल्लेबाज ऐसे खेल रहा हो तो कुछ भी आसान है। জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা, তবে অযথা একটু ঝুঁকি নিয়ে ফেললেন, কারণ 10 উইকেটে জেতা মানে দলের আত্মবিশ্বাস একেবারে তুঙ্গে থাকা। একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেন, দরকারই ছিল না, কারণ হাতে অনেকগুলো বল রয়েছে। তবে 33টা রান অসাধারণ একটা পার্টনারশিপ। দেখো এখনো 71 রানের পার্টনারশিপ, এই টুর্নামেন্ট এখনো পর্যন্ত হাইস্ট পার্টনারশিপ। बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं पासवान साहब, मात्र एक ही रन चाहिए, स्कोर इक्वल। কলকাতার হাওড়া, অর্থাৎ যমজ শহর বলা হয় কলকাতা এবং হাওড়াকে, সেই যমজ শহরের গুলমোহর গ্রাউন্ড,
বাতিস্তম্ভের আলোয় প্রজ্বলিত রাজপাসওয়ান এলেন আর জয়সূচক রানটি করলেন। 9 উইকেটে একটা বড় জয়। নিশ্চিতভাবে একটা দলের যদি 9 উইকেটে জয় হয় সেক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস কতটা তুঙ্গে থাকে। বোলিং ইউনিট দেখো, তপু, এবিএম রায়, খাইরুল প্রত্যেকে আজকে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে। আর ব্যাটিং বিভাগও দেখো, যেভাবে প্রথম উইকেটে 71 রানে একটা পার্টনারশিপ এবং যেখানে এমআরএ ঝাড়গ্রাম 9 উইকেটে জয় পেল। এই টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পন্সর এপিএল স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, एटीएस दुर्गेश मिश्रा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं टोपू, 2 ओवर 11 रन 3 विकेट नाम। मैन ऑफ द मैच